Okay, we are ready. Yes. Did I stop sharing? Mine's not on there. Okay. You can go ahead and start your presentation. Would Thank you you. start with introducing yourselves, because I don't really have a bio. I don't have a biography on it, all of you. So Môžeme sa predstaviť. Hej? Môžeme sa predstaviť. Tak v prvom rade vám хочу дуже красно подякувати за можливість представити вам наш проект Spivana Prohul'ka. Thank you very much for this opportunity to introduce our project, Spivana Prohul'ka, to you. Moje meno je Martina Leňová, ja som autorka a iniciátorka projektu. Dále vás tu vítať Michal Pavlič, ktorý bude prekladovať do anglického jazyka. My name is Martina Leňová and I'm the author of the project. Also there will be Michal Pavlič, who will be translating into the English and to the Rusin our presentation. Potom tu máme Leu Váskovú, ktorá je redaktorka v rusínskom rádiu i národnostnom rádiu Slovenskej televízie a rozhlasu, i Zdenku Citriakovú, ktorá je odborná asistentka na Inštitúte rusínskeho jazyka i kultúry v Priašovi. And here is also Lea Vaskova, who is a redactor of the Rusin FM radio, and Zdenka Citriaková, who is assistant professor on the Institute of the Rusin Language and Culture of University of Prešov in Slovakia. Môžete sa vám podrobnejšie predstavíme u našej prezentácii, kde vlastne predstavíme aj naše aktivity, čomu sa venujeme. And we will introduce ourselves in a bit more detail in the presentation when we will talk about our project. Okay, môžeme hľadať. Okay, I'm going to start to share the presentation. Tell me if there will be any problem. Okay. Do you see the presentation? yes. Yes? Okay. And do you hear us also? Okay. Môžeš. Dobre, tak začnú s prezentáciou nášho projektu Spivana Prohul'ka. And so I will start with the presentation of our project, Spivana Prohul'ka. Na začiatku si povieme, o čom je vlastne ten projekt, predstavíme si podrobno členov a organizátoriu nášho tímu. At the beginning we will talk about our project, we will introduce our project and we will talk about the members of our team. Potom si povieme, čom je vážny náš projekt i práve dneska, čom je vážne ten náš projekt realizovať. And after that we will talk about the importance of the project, especially in today's world, today's times, which is really important for us. Potom si povieme o krokách projektu i v jakej fázi sa nachádzame i už čo máme vlastne hotové. After that, we will talk about the project steps, in which phase the project is currently and what is finalized already. No a pod tým si vlastne povieme o financiách i čom vlastne je vážne i to financovanie našeho projektu. And after that, we will go to the budget requirements and why it is important for our project. Dobrý. Takže v prvom rade ideme si povistiť o našom projektu. And in the first place we will talk about our project. Na začiatku sa predstavíme podrobnejšie. So we will introduce ourselves in more detail. Takže moje meno je Martina Leňová, jak už som spomínala. Jem autorka a iniciátorka projektu Spivana Prohul'ka. As I said, I am Martina Leňová. I'm the author and the initiator of the project Spivana Prohul'ka. Jem učiteľka v materskej škole a tak samo jem učila i rusínsky jazyk na jedinej rusínskej škole na Slovákii. I'm the teacher at the primary school and učiteľka rusínskeho jazyka. And I'm the teacher of the Rusin language also. Na jedinej rusínskej škole na Slovákii. On the only Rusin school in the Slovakia. Projekt vzniknul u mojej hlavy za to, že rusínsky jazyk pomalu zanekať.
The idea of the project was started in my mind because the Russian language is slowly disappearing. U najmladšej generácii to je vážne povisti. And this is currently in the youngest generation. Deti nebesidujú rusínske a nemajú vzťah k rusínskému jazyku i kultúry. Children are not talking in Russian language and they don't have a relationship to the Russian culture. A mušu povisti, že keď nebudú už besiedovať deti rusínske, tak ďalšia generácia už nebude besiedovať. And I need to say that if our children won't talk in Russian, the next generation won't talk in Russian at all. A za to musíme prinesti rusínsky jazyk deťom v ich ponímaniu a musí byť súčasný a moderný. And that's why we need to bring the Russian language close to their generation. V dnešňu súčasnom ponímaniu. And also in the contemporary musí byť moderný. It should be modern and close to them. Tak im si povila, že napíšu spívanka, zložila text i melódii 10 spívanok. So I said I will write the lyrics of the Russian songs. I wrote the 10 lyrics of the Russian songs. Ktoré budú v dnešňom, modernom a súčasnom štýli. It should be in the contemporary modern style. K tomu sa potom dostaneme aj neskôršie, čo sa týka tých spívanok a tak ďalej. After that we will talk in more detail about the Russian songs. Čo vám si o sobi povila, že думам si, že aktívna Rusinka a jem študentka už Inštitútu rusínskoho jazyka i kultúry v Priašovi. What I want to say also, I'm quite active student. I'm the active participant. I'm active student at the Institute of Russian Language and Culture. A záleží mi duže na tom, že by sme my, jak národ Rusinu, prežili a že by sa náš jazyk ďalej zachovával. And I really care about the Russian language, and it should be used in the future generations, and it won't disappear. Ďalej bym chcela, żeby sa predstavila Leja Vasková, ktorá je tak samo u našom organizačnom týme. So now I will introduce Leja Vaskova, who is also the member of our organizational team. A šom, že bym nezabila povisti, že tu je taký osnovný tým. My tri sme vlastne taký, na nás to stojí ten projekt. And also I want to, I don't want to forget, this is like a core members of the team. This is like, this project is built on three of us. Ale na našom projekte robiť dokopy môže i 30 ľudí, čo počítala. But this project is created by at least 30 people. Dobrý, tak sa môže Lea predstaviť. Now introducing Leja Vaskova. Ahojte, moje meno je Leja Vasková. Hello, my name is Leja Vaskova. Pochodzę z Leskiej Doliny, którą możecie znati, na przykład, poďaka Topoli, kde sa narodil Duchnowicz. And I'm from the Ulic Valley. From Topola, where the Alexander Duchnowicz was born. Vyštudovala žurnalistiku. I studied journalism. A aktuálne pôsobím v dvoch rusínskych rádiách, z ktorého jedno je Rusin FM, ktoré môžete znati. And nowadays I work at the two Rusin radios. One of them is Rusin FM, which you maybe you know this already. Ja sa veľa pohybujem práve v regiónach, kde žijú Rusiny. I'm working quite a lot in the regions where the Rusyns are living. A práve tam vidím, jaká je tá potreba, že jazyk upadať a hlavne u tej najmladšej generácii, jak spomínala Martina. And there I see that how the Russian language is slowly disappearing and mostly at the youngest generation. A je to práve toho, že deti nemajú toto záujem, možno nemajú predkladovanie práve také aktivity, ktoré by ich mohli motivovať. I think this is maybe the reason why. I think it's maybe because they don't have the activities which are interesting for them in the Russian language. A práve toho je vážne, že by sme im prinosili môže práve také širokospektrálny záber aktivít. And that's why it's important to bring them a lot of activities. Different activities. Ktoré ich môžu zanimať a práve zrobiť to rusínsky jazyk pro nich atraktívnym. Which will be interesting for them and also the Russian language will be quite attractive for them.
No a práve Prohul'ka je tým projektom, ktorý by mal byť do budúcnosti samo sebou širokospektrálny. And that's why the Spivana Prohul'ka project it should be in the future quite widespread, quite has a different activities, not only this one. A mal by pokrývať práve rôzne aktivity. And it should cover the different activities. Dobre. Znamená všetko. Dobre, tak poprošu Zdenku. Zdenka Citriaková. Pozdravujú všetkých. Moje meno je Zdenka Citriaková. Možda kotrenia znajte už, čo sa týkať organizovania studium Carpatho-Rusyn. Hello, my name is Zdenka Citriaková, and maybe some of you already know me from the organization of the studium Carpatho-Rusyn Rusyn Summer School. Pôsobujú na Inštitúte rusínskeho jazyka. I work at the Institute of the Rusin Language. Zanímam sa rusínskym jazykom a jeho sociolingvističnou situáciou. I'm interested in about the Rusin language, about the sociological situation of the Rusin language nowadays. Za to vidím tot problém, jaký u nás nastávať s jazykom u detí. And that's why I see that this problem, which is starting to be created among the Rusin children. A muszę powiedzieć, że jem bardzo rada, że nasze dwie studentky instytutu sa jak raz wzięli taki projekt realizować. And I have to say I'm really glad that our students of the institute they created this project and they wanted to do this project. A ja jem do toho týmu projektového vstúpila jak raz za to, že bym podtrémala ich iniciatívu. And I started to be the member of the team to support their initiative. A jakým spôsobom sa snažila korigovať jazykovú úroveň v rámkach toho projektu. And also I want to regulate or to help with the language part of the project. Všetko. Ďakujem. Dobrý. Ja si poviem takú vážnu reč. And I want to say one more important thing. Všetko tri sme vlastne i členkami občanského združenia Molodé Rusiny. All three of us are the members of the organization Molodí Rusini, Young Rusins. Ktoré sa už dlho snažať a aktívno snažať približovať molodým Rusinám našu kultúru, jazyk i tradícii. And they are for a long time they are trying to support the Rusin language and to bring the Rusin language to the younger generations. Dobre, môžeme prejsť k ďalšomu slajdu. So we can go to the next slide. A to je o projekte. And this is about the project. Náš projekt je vlastne prostredníctvom muziky prinesti dieťam rusínsky jazyk. We want to bring the Rusin language closer to the children thanks to the music. Хочeme prepojiť tradičnú kultúru s moderným umeleckým štýlom. And we want to connect the traditional culture with the modern artistic style. Jak už sme spomínali, rusínsky jazyk sa vytráčať z rodín. And as we said, that the Rusin language is slowly disappearing from the Rusin families. A tu môžu poviesť jednu vážnu reč. And I have to say one important thing. Keď sa vytrátiť jazyk z rodín, on sa za pár rokov vytrátiť úplne. When the language will disappear from the families, it will disappear at all from all of the Rusins. A my musíme zrobiť všetko preto, żeby sa to nestalo. And we need to do as much as possible so it won't happen. Musíme deťom ukázať, že náš jazyk nie je len tradícia a minulosť, ale že je moderný a súčasný a že deťom môže byť i blízky. We need to show to Rusin children that the Rusin language is not only about the folklore, but it can be the modern and interesting and attractive for them. Za to, že deti sú budúcnosť národa. Because the children are the future of the nation. Za to my sme sa koncentrovali na hudbu. And that's why we concentrated on the music. Za to, že deťom je tá hudba najbližšia. Because the music is the most close to the children. Deti majú radi rytmus, zábavu i vlastne text, ktorý sú ich svitu blízko.
children like the rhythm, fun, and the lyrics, which are close to their worldview. Текста пісні, котрі їм написала, суть праве така сучасна. Lyrics of the songs which I wrote are quite contemporary. Суть о темах, як є приятельство, природа, емпатія, забава, але і важна тема, як суть бой проти шикануванню і екологічна тема. These song themes include friendship, nature, empathy, fun. They are against the bullying and about ecology too. Самотна назва Spivana Prohul'ka je vlastne taká prechádzka rýznyma spívankami rýznych žánrів, rýznych moderných žánrів. The name Spivana Prohul'ka is about the walk among the different genres, different music. A що je vlastne taká, bym povedala, bardzo interesantná rіч na našom projekte. And one more really interesting thing about our project is každú jednu spívanku naspívali inakšie známe rusínske interprety spolu s deťmi. And every one of our song is sung by the different interpreters and also with our Rusin children. Medzi najznámejších patrí Štefan Štec, Marian Čekovský, Dominika Novotná, Ivana Brilova, Laďo Ladomiriak a ďalšie. And a lot of the most important and famous ones are Dominika Novotná, Laďo Ladomiriak, Ivana Brilova, Štefan Štec and other contemporary artists. A samozrejme sú súčasné i deti. And of course, the children are part of it. Tak samo vám хотіла спом'янути і групу Calibri Gang. Also, I want to introduce the musical group Calibri Gang, котрі витворили унікатний концепт русинської hudby. They're creating unique concept of the Rusin music. Котрі почали власне робити русинський реп. And they started to create Rusin rap songs. Вони се орієнтують на таких тінейджерів, як вам повіла. They are concentrating on the teenage children. А за останню добу си зіскали тільки фанушиків, а випродавають концерти. And in the last period of time, they have quite a lot of fans, and they sold out the tickets for their music concerts. А сме дуже раді, що і вони се запоїли до нашого проєкту. And we are really glad that that they are part of our project too. Bardzo ważne je povісти, že našim hlavným partnerom, ktorý nás podporuje v legislatíve a v právnych rečach, je občianske združenie Mladé Rusina. The main partner who is helping us with the legislative is Mladé Rusiny. A tak samo našim partnerom je i Ústav rusínského jazyka i kultúry v Priašovi. And our partner is also Institute of the Rusin Language and Culture in Prešov. Dobre, prejdeme k ďalšiemu slajdu. Next slide. Не хочeme, żeby náš projekt został len tu lokálnej na Slovensku. We don't want to that our project will be local only for the Slovakians only. Хочeme, żeby náš projekt spájal deti i Rusinu po celom svete. And we want to connect the children, Rusin children, about in the whole world. Хочeme, żeby i v Americi ste náš projekt osnovali a na osnovi našho projektu sa učili i rozvíjali náš jazyk. And we want from you also to use our project and on the basis of our project to learn and use the Rusin language. Keďže náš projekt aj naše texty sú prosti, не sú komplikované, za to, že to je pro deti. Our songs are quite simple. They are not complicated because they are for the children. Môžete i vy osnovati i učiti sa spolu v jedno náš jazyk. And you can also learn and use our language by our songs. Náš projekt bude k dispozícii na našej webovej stránci www.prohulka.sk, ktorú si dorazí predstavíme. Our project will be available at the website Prohulka.sk. We will introduce our website in a minute. A bude dostupný v 3 jazykách: rusínskom, anglickom i slovackom. And it's available in 3 languages: Rusin, English and Slovak. Хочeme, żeby sme sa my Rusíny spojili. We want to connect us Rusins.
a spolupracovali na jednom krásnom projekte nielen pro deti, ale i pro rodinu. And we want to cooperate on this beautiful project, which will be not only for the children, but also for the families. Môžeme ísť ďalej. Tu si predstavíme našu webovú storinku, tak len, že by ste videli a môžete si sami ju potom popozerať. So now we will introduce our website so you can see it and you can check it by yourself. Tu si môžete popozerať jazyk. Here you can see the languages on the right side, Tam in the right corner. Tu vidíte informácie o našom projekte. You can see the information about the project. Dále môžete vidieť, keď dáš home. Daj home. Tu môžete vidieť informácie o nás dolovka. You can see the information about the members of our team, Našich partnerov about our partners, a ľudí, ktorí s nami i and the people spolupracujú. who are cooperating with us. Tuto je zatím taká osnovná časť našej storínky. This is the base part of our website. A potom tam budeme pridávať všetky naše výstupy projektu i ďalšie reči, aktivity i tak ďalej. Spívanka, text, videa. And after that, we will upload there all of our outputs, like the lyrics, songs, videos, and other things. Môžeme ísť ďalej na prezentáciu. We will get back to the presentation. Dobrý. Vážnosť. Čo mi je vážne práve čo mi je vážny náš projekt? So why our project is so important? Jak už sme spomínali, jazyk sa vytráčať. As we mentioned, the Russian language is gradually disappearing. Deti nebesidujú a musíme robiť všetko preto, že by sme to jazyk utримali i našu kultúru. Za to, že keď stratíme jazyk, stratíme i kultúru. And the children are not communicating in it, so we need to do everything to have it nowadays and in the future, and to be used by our children and next generations. Náš projekt má i edukačnú dimenziu. To značí, že bude využívaný v školách, školkách i rodinách i výchovných zariadeniach. Our project has an educational dimension. It will be used also in schools, kindergartens, and in families as a tool for language learning. Vlastne, jak už sme hovorili, muzika je deťom najbližšia. As we said, the music is the closest to our children. Rozvíjať emócií. It is developing our emotions. Cez muziku sa deti najlepšie učať. And from using the children can teach the easiest. Tak samo sociálnu interakciu. They can learn the social interaction. A deti majú vlastne také odnošenia do kultúry i našho národa cez muziku. And through the music they will have a relationship to the culture and to our nation. Kroky projektu. These will be the project steps. V nasledujúcich slajdoch môžeme vidieť taký obší krok našho projektu. In the next slides you will see the general steps of our project. Ale my už sme ja vám teď poviem kurtosti, jakoj fázi sme. And in short we will tell you about our project and in which phase we are. My už máme text, máme melódii. We have our lyrics and we have our melodies. Máme design, máme webovú stránku. We have the CD cover design and also website. A vlastne toto nahrávanie funguje tak. And this recording is working like this. Kontaktujme interpreta, ktorý sa nám už obícal. We are contacting the interpreter who already told us that he is interested in project. S ním sa vytvoriť podmas na jeho požiadavku. And we will create the music on his request. A potom sa nahrať. And after that we will create the recording. Teper máme takí 4 interpretu, ktorí už sú vo fázi nahrávania. And nowadays we have already 4 interpreters which are in the phase of recording. A keď sa to vlastne všetko nahrať, potom to ide do štúdia, kde sa to všetko spracuje. And after all of the recordings, everything will go to the studio to create the final songs. I potom musíme dať všetko i právno, i legislatívno do poriadku. And also after that we need to do
everything legally and by legislative. A po tým to spívanko i náš projekt zverejníme i na všetkých tých platformách, čo sú dostupní Spotify, YouTube a tak ďalej. And after that, all of our songs will be published on the website and also all of the music platforms like YouTube, Spotify and all. Teperka by vám chotila predstaviť tí výstupy alebo produkty, ktoré už máme hotové. Now I want to introduce to you our outputs, which we have currently finalized. A vy už jak perše uvidíte takové úvodné video, ktoré vlastne by si hovoriť o tom, čom je náš projekt vážny i čom vzniknú. And you will be the first to see this our video, which is talking about the importance of the project and how it is created. Pozri, ako som peknú pandu nakreslila. Tá je super. A pozri na môjho snehuľaka. Aký je frajerský. A to ви між собою не знаєте бесідувати по-русинськи, len так по-словенськи? Po-rusínsky? A ty si skáďal prišla z muzea? Po-rusínsky hovoria tak akurát len staré bábky a detkovia. A to je nuda! A що кeby розначена не була нудна, але весела, аку така, що би вас бавила, уж би се вам любила? Tak to hej, ale sme zvedaví, ako to chceš spraviť. Ahoj, divočko, що є така задумана? Роздумую над тим, як русинським дітям казати, що наш язик не є нудний, а про старих людей, але не знам, як то зробити. Не знала би я дещо порадити? Попробую Дашо видумати. Уж знам, діти люблять музику, танець і забаву. Треба їм русинський язик казати в модерним і сучасним штилі, pravi через музику. No to je bardzo dobra idea. Zrobimy moderní spievanky tak, żeby si ju ľúbili deťom a byli o ričach, ktorí dneska deti interesujú a sú potrební. A naspievajú ich profesionálne rusinské interprety. To je presne ono a bude sa to klekati Spivana Prohul'ka. Deti, що варите на модерні русинські співанки про діти? Любили би sa vám? Hej! Tak sa do toho môžeme smilo pustiti. Sledujte nás a diznáte sa vece. Potrebné informácie nájdete na našej webovej stránci www.prohulka.sk. Dobre, takže to bolo takové úvodné video, This is our introductory video, ktoré dneska zverejníme aj na našich sociálnych sieťach. and which will be published today on our social medias. A vy ste perší, ktorí ste ho videli. And you are the first one who saw it. Dobrý. Ďalší slajd je vlastne takové rilsko, za to, že všetky naše interprety budú takisto podporovať cez videa náš projekt. This one will be the Reels video because all of our interpreters will support us through the social media, through the short videos like this Reels. A toto je rilsko práve od spomínaných Calibri Gang, ktorí robili rusínský rap. And this is the reel from the Calibri Gang who are creating the Rusin rap. Takže si môžeme pustiť. And we can play it. Čaute všetky, слухайте добрі. Приходжа дещо нове. Дашо, що tu ще не було. Spivana Prohul'ka a Calibri Gang. Думате собі, že sa nedá spojiť rusínsky rap s dieťačím svitom? My vám ukážeme, že sa to dá a bude to mať riadne grády. Занедовго sa можете тішити на захоплюючу співанку «Диско танець», котру, keď si raz spustíte, už ju nebudete хотіти випнути. A to bude tot moment, keď zistíte, že rusnačina nesmie zostať zapertá u báb, u dida, u šofonéry, ale že mať svoje místo i medzi najmladšou generáciou Rusíni. Будьте притім, бо keď to raz pustíte, už to nevipnete. Takže vlastne to sú chlopci, ktorí vlastne mladé Rusíny дуже люблять. And these are the boys who are really popular among the young Rusins. A vy máte tu úžasnú možnosť. And you have this really great opportunity vyslúchať si peršiu spívanku, to hear the first song, ktorú máme z našho projektu hotovú. which we have finalized from our project. Poprosili sme štúdio, že by spracovalo jednu spívanku práve pro vás, že by ste ju mohli čuti. We asked the studio to process our song so you can hear it.
Наслідне будете видіти і текст в русинському язику, і в англійському, щоб сте розуміли, о чому є співанка. In the next slide, you will see the lyrics in Rusin language and also in English language, so you can read it. Надіємося, що се вам буде любити. And we are hoping that you will like it also. Ну, так, то була така наша уkážka репу. So this was our show of the Rusin rap. А то є один зо штилу, котрий буде власне súčasťou Spivana And this Prohul'ka. is one of the styles which will be in the Spivana Prohul'ka project. Добре, перейдемо на ту важну річ, а то суть фінансів. And now we will move to another important part, which will be about the budget requirements. Наш проект є фінансово нарочний. Our project is quite financially financial demanding. Велика помоч є то, що всі інтерпрети йдуть до проекту задармо. Great help is that all of our interpreters are working on our project for free. Але і так велика сума мусить йти на спрацювання, на студію. But still quite big finances are going for the processing of the songs, for the studio. А зато б потребували фінансову підпору. And that's why we need financial support. Ми жадали і різні проекти о грант. We asked the different projects for the grant. Жадали ми надацію СПП. We asked the nadation SPP. Котре нам проект замітли, за то, що їх деяка русина на Словакії bardzo не інтересують. The foundation SPP declined the financial support because they are not interested in Rusin children in Slovakia. Бо за то, що та політична ситуація на Словенську є така, яка є. Because the political situation on Slovakia is as it is. Далі ми жадали Kult Minor о грант. We also asked the Kult Minor for the financial support. Але там знаємо, що власне із скушеності предхадзаючих проєктів. But we know from the experience of the different previous projects, we know. Що буде можна признана лише деяка частина пенязей. So we know that the financial support will be only part of the. It will cover only part of the financial requirements. А зато б ми потребували наш проєкт ще дофінансувати. And that's why we need to have different financial support for our project. Наш проєкт є в фазі таких 40% роботи. Our project is currently in a phase we have 40% finalized. Ми ще не мали ніякі відео, казати, що všetko sa буде фактурувати аж в фінальній фазі проєкту. We didn't have our videos, only this one, because all of them will be invoiced in the final part of the project. А ми робимо všetko про те, щоб ми могли загнати деякі фінанси. And we are doing everything which we can to find another finances for our project. А зато б ми і вас хотіли попросити о деяку підпору. And that's why we also want to ask you for the support. Ту маємо наш бюджет. And this is our budget. Як видите, студійні поплатки суть великі. As you can see, payment for the composition and recording at the studio is really big. Там патрить і власні вироба подмазу. This is really expensive because they are creating the music. Награвання інтерпретів. Recording of the interpreters. Спрацювання. Processing. Мастеринг, міксинг співанок. And mastering and mixing of the songs. Далі мусимо заплатити дизайн і маркетинг. And after that we need to pay the design and marketing. Людей, котрі нам роблять власне легіслативу і účtovníctво проєкту. The people who are working at our accounting and legislative things. Витворення вебової сторінки і власне тут справування. We need to pay also the creation of the website and also the managing of the website. І власне це видання CD-чок, котрі ми продавати не будемо, але роздамо їх по школах. And also the publishing of the compact disc. We are not going to sell these CDs, but we are going to give them in the schools for free.
A tak samo i legislatívne poplatky i autorské práva. And we also need to pay for the legislative fees and the author rights. Bardzo by sme vás chutili požiadať každého jednoho z vás, keby ste nám mohli hodziakou sumou pomoci k úspešnej realizácii nášho projektu. We would really like to ask you for your financial support. You can support us by any price. Tu máme vlastne účet, ktorý je robený práve pro náš projekt Spivana Prohul'ka. Here you can see the information about our account, which was created for our project. Je to účet na moje meno. This is the account which is created on my name. A vlastne takú kontrolu nad financiami bude mať na starosti i Zdenka Citriaková. And the financial check will do the Zdenka Citriaková. My by sme chotili ale zrobíme i takú účtovnú dokumentáciu, kde budeme spracovať všetko príjmy i výdavky. We need to create the accounting documentation where we will write all of our incomes and also the fees which we are paying. A vlastne potom by sme i mohli túto takú správu za nejaké obdobie i vám poskytnúť e-mailom. And in future we can send the information about the financing to you by mail. Keby sa stala taká vec, že by sme boli дуже rádi. If this will happen, which we will be really great. Všetko, keby sme pozberali viacej peniazí. If we had a bit more money. Všetko bude použité pro ďalšie projekty Prohul'ka. All of it will be used for the next projects Prohul'ka. Za to, že my nechceme skončiť pri spievanej Prohul'ky. We don't want to end this project only with Spivana Prohul'ka. Ale vytvorili sme platformu Prohul'ka. But we created the platform Prohul'ka. Kde budú rôzne projekty. Where there will be different projects. Pro deti. For the children. Ktoré budú mať za cieľ učiť deti jazyk, za históriu, za rôzne aktivity i vlastne ukazovať, že náš jazyk nie je nudný, ale je súčasný a má potenciál byť tu i ďalšie roky a v budúcnosti. So this website will be for the different projects, not only with music, but also about the history, language. It will be used for the language learning, and we want to show by our projects that the Rusin language has a future, and it could be used for these projects, which will be useful for the children. A na tých aktivitách by sme chceli i s vami spolupracovať do budúcna. And we want to cooperate on these activities with you in the future. Chceme robiť rôzne zmagania, súťaže. We want to do different competitions. Konkurs. Musical competitions. Chceme robiť i knižno, maľovano, kvízy rôzne a tak ďalej a chceme to robiť spolu i s vami. And it will be not only the musical competitions, but also about the literature, about the singing and painting. And we want to do this project in cooperation with you. A budeme дуже раді, keď nás podporíte a дуже budeme radi, keď s nami budete spolupracovať. And we will be really grateful if you will cooperate with us and you will support us. A to by bolo asi tak všetko z našej strany. Дуже krásno vám ďakujeme. And I think that's all from our part. Thank you very much. Za možnosť prezentovať náš projekt. For the opportunity to present our project. A nadejme sa, že spolu dokážeme, že náš jazyk tu bude i ďalšie generácie. And we are really hoping that through our project we are really hoping that our language will be here for the future generations. Keby ste mali nejaký vopros, neváhajte nás sa sprosiť, radi vám odpovíme. If you have another questions, you can ask us. We will be glad to answer them to you.
Ďakujeme. Thank you. Thank you. There are a few questions in the questions and answered, and I'll get to them in a minute. I'm going to ask the first question, though. It's kind of a simple one. What does the word Prohul'ka mean? Čo značí slovo Prohul'ka? It's like walk. The word Prohul'ka means like walk, like when you are walking among the forest, among the trees, and you are walking among the songs. Okay. All right. The first question, it's kind of feedback here. Excellent project. For use in the United States, remember that the parents will probably be learning along with the children. So there needs to be an opportunity to hear the words more slowly. I'll stop there and you can... Môžem odpovedať ja? No, ale prelož ešte. Že proste s tým jazykom sa budú učiť nielen deti, ale aj rodiče a tým pádom poprosili, že by boli slova kus pomalšie. Dobre, ja vám odpovím. Michal to preložiť. Môžem? Čo sa týka spívanok, každá spívanka je v inakšom žánri. So when we are talking about the lyrics and about the songs, every song is in different musical genre. Táto je rap, také disco, čiže tie slova sú rýchlejšie. So this is a rap song in a disco style, so the words are sung a little bit quicker. Ale máme tam aj spívanky, ktorí sú podobní, napríklad baladi, country, alebo swing, jazz. Also we have different songs which have different musical styles, like the jazz, ballada, country, techno. Tam sú slova pomalší a tým pádom je to zrozumiteľnejšie a práve aj toho sú to texty. And the words and lyrics are a little bit slower and it's more comprehensive. Okay, I'm not going to read the rest of that because I think you answered that. Okay, a question here is, might you perhaps have a PayPal account that would make it easier for Americans to contribute financially to the project? And I just want to say that Christine mentioned that there was using Wise as a prosiť sa to, že či bude aj napríklad možný PayPal účet, ktorý je v podstate tak internetový účet, hej, pro nich to bude vlastne ľahšie, no a aj Christine Hričak spomínať Wise, ktorá sa chosnuje, teda aká služba finančná v Americi. No, my sme práve toho, ten projekt prezentujeme vám, že môže aj vy lepšie sa znajte orientovatí v tom, jak nás môžete podporiť a my sme naklonení tým možnosťam. And that's why we are introducing our project to you, because you are, you know better about the finances in America, how to support these international projects. So we are asking you also for the possibilities. Čiže ak povíste, že ste ochotní nás podporiť, ak zrobíme PayPal, zrobíme. So when you are saying that you need to have the PayPal to support us, we will do it for you. It's not a problem. Okay. Will you promote this to families or to school teachers or directly to the children and teens? Učiteľom alebo priamo aj deťom a tínedžerom. To budete prezentovať aj v učiteľom, školám alebo len deťom. Tak Martina má aj doma deti, ktorí už reagovali na zatiaľ, čo máme. So the first kind of family promotion was that Martina showed this project to their children, to her children. Ale našim plánom do budúcna je But we planned in the future dávať to spívank do škôl zadarmo. Práve toho potrebujeme tú podporu. So we are planning to give these songs to the schools for free. So that we need our support. Ja by ešte doplnila. That's why we need to support. Ale jak propagujeme? Ja by ešte doplnila. Martina wants to add something. Само собou dneska všetko sa propaguje через sociálne síti. Of course, everything is nowadays promoted through the social media. Хочeme osloviť rodinu. We want to ask the families. Za to, že primárne je to určené pre rodinu. Primarily, this project is for the families. Za to, že v rodinách sa to jazyk vytračať. Because we know that the Rusin language is disappearing in families. A my chceme, żeby to jazyk osnovali nielen u nás v rusínskych regiónach Rusinu.
But we want also to this language will be used not only in the Rusin families, ale v rusínskych rodinách, napríklad inčekých regiónoch, na západí, v zahraničí. But also in the different Rusin regions, in the foreign regions, in the Môžem sa napojiť? in different countries. A my budeme to vlastne všetko dávať na sociálne síti. Everything will be put on the social media. A chceme si založiť YouTube kanál. And we want to also create a YouTube channel. A через toto budeme všetko And propagovať. through this, everything will be promoted. A samo sobou i po školách, i vo chovných zariadeniach. And of course, we are going to go to the schools physically to introduce our project to the school. A ja vám môžu predať takú domku z praxi, že ja o tom projekte už hovorila nejakým učiteľkám. And I want to add also that from the practice, I was communicating about this project with some other teachers. A všetko boli tomu duže naklonení a už nekontaktujú, že už to chotiať čuty a potom znajme, že je záujem. And all of the teachers are interested in this project. They are asking about the phase of state of the project, and we already know that there will be an interest for this project. Ja by spomenula tiež takú interesantnú reč. And I want to also say one interesting thing. Ja teперka roблю заверечную работу на Ústavi rusínskeho jazyka i kultúry. Nowadays I'm working on my bachelor thesis on the Institute of Russian Language. Ktorá sa vlastní zaoberať problematikou vytračania rusínskeho jazyka z rodín. And this bachelor thesis is about the problematics of the disappearing of Russian language from the families. A mám rozbiehnutý výskum. And I'm doing all my research. A už pribežní rezultáty ukazujú, and the first results are showing that že rodiči a deti považujú rusínsky jazyk za neatraktívny a moderný. And nemoderný. And Russian families and the children are considering the Russian language as not attractive and not modern. A za to musíme reagovať na túto potrebu. And that's why we need to react on this need. A ukázať, že nie je zastaralý, nie je probable a prodidu, ale že musíme ho ukázať v súčasnom svetli. And to show them that this language is not like old or old school. It can be attractive, and we need to do this in the style which will be attractive for them, like talking to them on their level. Dobre, asi všetko. Hey, I have a follow-up question to that. No, sure. You mentioned that you're going to go into the schools or try to get it into the schools. As far as I know, there's only one Rusin school for the young children. So are you also going to bring it to the other schools in the region? V regióne. Dobre, ja poviem, na tú jedinú školu rusínsku im učila ja. So on this one Rusin school I'm teaching. Ale v rusínskych regiónach je mnoho škol. But in the Rusin regions there are a lot of schools. A sú slovenskí. And they are Slovak. Ale to neznačí to, že nemôžeme propagovať náš rusínsky jazyk na tých školách. And that doesn't mean that we cannot promote our Rusin project on the not-Rusin schools. Za to, že my musíme ukázať tým školám, že rusínsky jazyk je atraktívny. We need to show to the Rusin schools that our language is attractive, that the teachers have something to work with. A učiteľi a deti majú s čím robiť a my im to ponúkneme. So they have materials in Rusin language, and we will introduce them to these materials. A ďalšia reč je tá, že nemusí byť rusínska škola na to, żeby sa na ňu učil rusínsky jazyk jak predmet. And it doesn't have to be a Rusin school to teach Rusin language only. We can teach it also on not-Rusin school. A my chceme i našim projektom motivovať k tomu škole, żeby zriadili aspoň rusínsky jazyk jak predmet. And we want to motivate the primary schools that they will create the Rusin language as predmet rusínsky jazyk. Voluntary subject, Rusin language. Okay,
This last question is one that I was going to ask, and it's, have you considered fundraising where if you donate a certain amount, you will receive a CD, contribute more, you get 2 CDs, 2 copies of the CD. Думали на tom, že napríklad také fundraiser, že prosto získate financie tým, že keď podporíte náš projekt, dostanete jedno CD-čko, keď podporíte náš projekt viacej peniazami, dostanete 2 CD-čka napríklad. Môžu ja? Môžu ja? No to kver. No tak dobre, tak kver. Ja mu povedala Ferša. Náš projekt nie je komerčný. Our project is not commercial. My хочeme, żeby sa k tým spívankám dostali všetky deti, bez ohľadu na to, alebo rodina, bez ohľadu na to, si nezaplatiť alebo nezaplatiť. This project is not commercial. We want to bring these songs and this project to all of the children. It doesn't matter if they supported us or not. CD-čka dostanú len škole a inštitúcii. This compact discs will be gifted to the schools and educational institutions. A všetky spívanky budú dostupné zadarmo na Spotify, YouTube a ďalších platformách. And all of the songs will be published on the Spotify, YouTube and all of the other musical platforms. Ja od srdca môžu povisti. I need to say this from my heart. Oh, Yeah, I think we understood. Že my chceme žiadny výnos ani nič. My chceme tým ľuďom a tým deťom dať ten rusínsky jazyk tak, żeby sa im ľúbil, żeby ho mali jak zabavu, żeby v ňom mali také odnošenia. We don't want profit from this project. We want that the Russian children and Russian families will have the relationship with the Russian language through our music. We want to strengthen this relationship, and they will love the language and they will support it in the future. We will give materials for work with language. Yeah, let me give you an example though of what we do in the United States. For example, the Carpatho-Rusyn Society has a yearly end of the year fundraising event. So they ask members for money, and based on how much money they give them, they might get a free book, they might get something. And so that's the way people in the United States see it. Ja znam. I know about this. Aj u nás fungujú projekty na takém štýle. This can be done also in Slovakia to create the projects in this style. Ale u nás je napríklad aj taká situácia, že v mnohých rodinách je to tak, že rodiči nemajú záujem o to. But also we have this situation that a lot of the Russian families, they don't have an interest about this. Ale deti hej. But children, yes. A my chceme, żeby te deti proste mali jednoduchý prístup k tomu. Ne, že rodiči musia zaplatiť na to, żeby sme mohli získali CD-čku. But we want really simple access for the children. It won't be like the parents should pay for the CD, and then after that the children will have the CD, but we want it to be free for them. Mojím snom je, żeby te deti si to spívali vonka, a to je jedno, z jakої vrstve pochodžujú, ale żeby to bolo proste v eteri, ta spívanka, to jazyk, żeby sa to rozšírilo medzi všetky deti v našom regióne, a nelen v našom regióne, prosto medzi Rusinami. And my dream is these songs will be sung outside by the children. It will be popular. It will be sung in the different regions, or Russian regions, and maybe in the foreign countries. And this will help Russian language. Yes, I think we understand that in what you want to do is making it free. But what we're talking about is a way to raise money for your project from the people in the United States. Ľudia, ktorí robiať v Americi, ktorí žijú v Americi, že pro nich to je vlastne taký spôsob, jak sa to tam robiť, že je to prosto prirodzené pro nich, je to známe pro nich, o tým vysvedujeme o spôsoby. Dobre. Because how would people in the United States be able to get a CD? Že jakým inším spôsobom by mohli zdobyť fyzičné CD-čko potom v Americe? No to budeme mať na YouTube. Hej, ale chodili napríklad fyzičné. Tak, fyzičné CD-čko ani nebudú mať k dispozícii rodina na Slovensku. U nás. To nebudú. No, ale oni práve, že chotia. Oni by chotili práve, že.
A spýta sa, či nie je lepšie mať proste to zrobené vo forme playlistu online, jak CDčka, lebo znamená, že Ugany to počíta. Nie, dobrý, te povíť, že nebudeme mať pro rodinu to CDčka. Proste to bude len jak vedľajší produkt. The primary product for us will be publishing these songs online because this is the world we are living in nowadays, and the physical CDs is like a smaller part of the project. It's not like it's not like primary way to promote these songs. Za to, že s tými spívankami sa potom bude robiť len online aktivita. Because with these songs will be created online activities. Napríklad kvíz na učenie jazyka. For example, like the questionnaires or quizzes for the to learn Russian language. Хочeme vyhlásiť medzinárodnú súťaž z konceptu toho projektu. We want to create an international contest which will be from the output of our project. A vlastne ja jak mama and myself as a mom používajú len internet na to, že bym púšťala svojim deťom spívanka. Ani nemám dašo, že bym prehrala CDčko, hej? Nowadays, as a mom, I'm using only internet to play the songs for my children. I don't even have a CD player. A хочу повісти, že i vlastne ľudia, s ktorými sa stričem, používajú hlavno telefón, smartfón, notebook na prehrávania CDčok. Nie CDčok, spívanok. And I want to say that all of the people who I know, they are using their mobile phones to play the songs, to listen to the music. A my sme vlastne mali i takú poradu s ľuďmi z odboru, z takého fachu, toho hudby a tak ďalej, ktorí nám odporúčali, že sa majme sústrediť z toho marketingového hľadiska na platformu, na online prezentáciu, za to, že tá je dostupná celosvetovo. And also we had consultations with the people who are working in this in this music. They are working in music nowadays, and they said that it's really important to create the platform like this website, which is more contemporary and more popular, and it's working. Ale my sme povedali, že хочeme aj CDčka práve kvôli tomu, že ako 3 školy sú vybavením pozadu, nemajú financií, tak si furt používajú CD prehrávači. Napríklad dostupnosť. I think there is a United States audience that would contribute to your project. And those people are the babas who want to teach their grandchildren the language, who would prefer the CDs. And I think that would be a good audience in the United States that would contribute money to the project. Dobrý, napadať ma jedno riešenie. So I'm thinking about one solution. Tým, že exportovať do Ameriky je finančne náročné, CDčka. To export the compact disc can be financially demanding, I think. Tak, keď sa nám podarí, čo dúfajme, a keď nie toho roku, tak na ďalší rok. We are hoping that we will be able to, not in this year, maybe in the next year. Prídu dajakí ľudia na letnú školu rusínskeho jazyka. But when the people who are coming for the summer school of Russian language, môžeme im dať tie CDčka. We can give them the compact disc to them and they can distribute them to the supporters in America. A hlavne môžu do Ameriky to prinesti a to vlastne pozaháňať v rámkach vlastne Ameriky. And they can distribute among you in America. This is one of the solutions. Dá sa zahnatý len na Carpatho-Rusyn Society. Ale môžeme zahnatý. But also we can send the package to the Carpatho-Rusyn Society also. This is another solution. Nie je problém. Dáme veci, CD-čo vydrukovať. Podľa toho, ako takto poviem, podľa toho, jak na tom budeme s financiami, tak by sme to zrobili. It will depend on the demand and also about in the finances. So if there will be finances for this, we will create more CDs
to distribute it. Môžeme i tak. Sú dva spôsoby. Buď dáme to ľuďom, alebo... Okay. To me, it sounds like your major audience is the children in Slovakia. That's your primary audience. Na Slovensku. No, it's not. It's not. Хочeme praviť ten projekt, je robený takým štýlom a prispôsobený i tým štýlom písania, za to, že ja jem pedagóg a znám kurz prispôsobiť sa deťom a ich rozdumovaniu. So, as I am teacher, I know children and I can, wait a second, to adapt to their thinking style. A napríklad pro naše deti na Slovensku And for example, children in Slovakia, je ten projekt, nerozumiejú tomu projektu, nerozumiejú textu, lebo naše deti rozumiejú textu. Nebesidujú, ale rozumiejú. Дуже dobrý, za to, že široky besidujú. So the children are not talking in Rusin, but they can understand the Rusin lyrics. Ale ten projekt je robený tak, že s tými spívankami mohli robiť tí deti a rodiny, nielen deti, ale i rodiny, i v zahraničí. This project is created in this way, so the people in the foreign regions, the families can work with the children with these songs. A posredníctvom tým textom, tými aktivitami, ktoré prídu ďalej, sa to jazyk učili. And through these songs and lyrics and other activities, they can learn and to learn the Russian language. Povím príklad. For example, bude quiz. For example, there will be a quiz. A bude otázka, čo je to bobrunka? And there will be a question for what is the bobrunka. Hej, to je jedna spívanka, to je názva spívanka. This is one of the songs. This is the name of the song. A teper bude možnosti. And then there will be, for example, four possibilities. Čo ja znam, butterfly, ladybug, ladybug a si bude, ja neznám, elephant, hej. A teperka tuto deti musieť povisti, čo tu tá bobrunka značí. And now these children has to say what does it mean bobrunka, what this word is. A všetko tuto reči budeme robiť v anglickom jazyku. And all of the things will be created also in English language. Že by ste i vy mohli, nelen deti, ale i vy, ktorí že nechostujete náš jazyk, ste sa mohli včiť jazyk. So you can also learn the Russian language, not only the children, but also you. With this way. By this way. Okay, thank you. I just want to make somebody said that maybe we need a different kind of marketing plan for the families in the United States. So I think that's something to work on. Plán pro deti a rodiny v Americi, hej, že môže, že tam prosto sú inšie podmienky, že inšie marketingové plány, napríklad tu, hej, že treba to zvážiť. Dobre, we can think about it. So we need to consider this also, we understand. Všetko je na komunikácii, i keď vy nám povíste vaši dumky, vaši požiadavky, a tak všetko je vlastne na tú spolupráci. All of this depends on the cooperation, also on the consultation with you, so when you will say your requests and your advice, we will listen to this. Okay, thanks. Nathan, is there anything in the chat that are questions that haven't been answered? No, it looks like you got through all the questions, Karen, that I'm seeing. There are just a few. You talked about Christine's thing. There is a comment from Regina that if you wanted to post in Carpatho-Rusyns everywhere, which is on Facebook, that might be a good place to post about. Na Facebooku skupina. Máme o tú skupine, áno. We know about this social media group. Ja budeme naše sociálne sieti, tak to budeme postovať v do 10. Ja budem povedala tak, budeme postovať, ale Carpatho-Rusynská asociácia i sleduje náš profil a tým pádom môže i zdieľať náš príspevky.
We will post the posts into the social media groups, also in the Carpatho-Rusyn everywhere. But also we are recommending to like our page, which is already created, and you will see the posts which we are posting on the social media on our page, on our group. Skupina Carpatho-Rusyn. Áno, ja rozumiem, ale ešte bym chotila poviesť ďalšiu možnosť. A to je, že by sme našu stránku zrobili tak, že by sa mohli registrovať tí ľudia. Maybe we will consider to create, to adapt our web page so the people can register. Z celého sveta. Sign up. Like hero. Áno. From all of the world. A vlastne dostávali by mailom nové aktivity, aktuality, tako jak newsletter. Yes, and they will be having the newsletter posted to them, to their mail. To by też bylo možné. So this is an option also. What is the Facebook page name? A jak sa volá Facebooková stránka? Prohul'ka. Facebooková. Facebook webpage is Prohul'ka. Prohul'ka. Môžeme ten QR kód. Mám, zaženeme mailom QR kód na stránku. Alebo môžeme to zdieľať, ty teperka? My to ukážeme, hej? We will show it to you. A my sme vlastne tú stránku spustili še len dneska. We will show the web page which is on the social media. This is the page or the group which was created only today. And here it is. Nemôžeš poslať link do chatu? And then somebody asked for the website is there, that link right there. Okay. Somebody was asking for that again. Okay, wait a second. Chat. A takisto i na Instagrame. And also this web page is group is also created on the Instagram. Je to na Instagrame? Takisto Prohul'ka. To budeš mať na tom Dole je. A tam je, počkaj, tam je. Tam je Instagram. Instagram ešte nie je. Ale je to tam prepojené, ale nie je to na Instagrame. Máte poslať link do Messengeru? I was going to do the email address. I'm typing some of that contact stuff into the chat. To chotila prosiť o e-mail. Sorry, I will show it here. Dobre. Ty to sleduješ? Nie, ale nájdu vás. To vlastne od dneska budeme dávať. I to video, ktoré ste videli, tam pridáme dneska. The video which you saw today will be published here also. And I will send you the link. The link na web. Hore je link. Okay, Christine put it in the chat, so I think we have it all. No, nie, hore tam je. Možno si aj Kristín to tam dala. Okay, so I already sent it to you. Christine put it all in the chat, so I think we have it. She's got Instagram, the website, and the Facebook page links in there. So we're good. So vlastne Kristín bude dávať toto informácie, toto linka, takže super. All right. Could you stop sharing? We want to wind it up here, and I just want to share. They didn't see my slides in the beginning about the events going on, so I want to share them. Okay, we stop the sharing. Ďakujeme дуже krásno. Thank you for the opportunity. Bye. A budeme radi, keď sa zapojíte do našho projektu. We will be really glad that you will support our project and you will connect. A spojíme sa všetko Rusíne. And so we will connect all of the Rusyns in the world by this project. All right, we will keep in touch. So thank you very much. Budeme v kontakte. Ďakujeme. 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 Majte sa.